أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته وهو القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى عالم تم مفدوا كائنات مفدوي غدكي وند الله سبحانه وتعالى إنسان مفدوا فاوني عجاب وافد أتر غت مجوري كرب مي أتر غت بلا إرغا الله سبحانه وتعالى إنسان مفدوا فاوي एब्बेस फिरिहनका अंगहनका अनुला अल्लाह ताला इंसान मुफद्दवा पावे एब्बेस अंगहनका अनुला हमें कनी फिरिहने की किबन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान मुफद्दवा पावे एब्बेस फिरिहनका अनुला हमें कनी अंगहने की किबन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान मुफद्दवा पावे अंगहनका फिरिहने की किबन मी हतर गोतंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खलूक कुरम के हिकमत फुलदुमंत कंपनी दक्कवा एबेस फिरिहनका अंगहनका अनुला इसवेदे मिसालका अनुला आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफद्दवा फाले हमें गोतक एबेस अंगहनका अनुला हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम व किबैन इकले फानु अरिकशीगे बालो कशिगंडकु उफद्दवा फाले अदि हमें कनी अंगहने की किबैन एबेस फिरिहनका अनुला ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के किबैन फन कुरबा फवे एक इतुरम बाकी हुरिहा इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफद्दवनी अंगहनका फिरिहने के किबैन मी उफद्दव बला रुगा आम गोतेगा इंसान उफदिगिन अन्ननी मी दजिसुके देमेदुगा उफदे ओगा तरिकमका अलालमका लोइपका रहमे के दरिया विकमुग नतीजा एक गोतुं इंसान अबदवश लोबी कुरनी तिमाय लिबें मुळे तिमागे दरिफुला मेदुगा तिमागे हितुगे हमजों कमगावा तिमागे दरिफुला मेदुगा विकमुग नतीजा एक गोतुं इंसान एनग फुरगह बलानमकी उंदगु कमक बेगेंदे नतीजा एक गोतुं एला दुनिया गामुगे सोबे कमगा अल्लाह ताला लेबी मैपपाना मेदुगा ओन्ननी अलालुं कुडे मी गोतंग इंसान सिलसिला दमिगे मियन्ननी कोम्मे इंसान कोस एना विष्णनी एने लिबिगिंग अन्ना दरिफुला कामेदु
edar blogu duniyen as edar blogu islamundani enaga hayatu galibene darinna migoto visnu insana ge tabiyatu ga Allah taala labwa fa wati komme hen eba beenumwe insani mujtama muli insaniyatu eki ekachkan ebbaru levi ogaterikama alarun nifawa bayekam ga umattaka mamba fan ogateru umattaka shar'i nizam ek kandeli onna nuda bawale bi engifawa amurtaken onna natijay gutum kuriha kamegga emme kuriha kamen emme shamil hakim wanta alim wanta Allah subhanahu wa ta'ala bawale bi mi islam dinu gawani mikam bes emme furihame bayan ko debba bima mamba fan ogateruma ebanun alalumaki islam dinu ga majbur kurabba wajib kurabba fawa kamekam ga lagwa fawa iru e ganekol mamba fan uradumaki ei godati haram kantat karen lagwa fawa kam mire awolmega mawduwa ki mamba fan ogateri kom hitum ಈ ಮೌದೂಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆ ಮುಷಳ ದೆಬ್ಬಾನಿ ಫಲೀತು ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಝಾಹಿರ್ ಇಬ್ನ್ ಸঈದ್ ಕಾಸಿಮ್ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد متنا حاضر وعداء تببي إمها لغتي أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا إمه بيفرنا إنجي هاموين دي فدين mirege mawduwa ki maamba fanna kame hitum emi honna alalum ekama begotum algon menge deen guna itte saafko angadin ade shakkenne mi zamana miyadu dihe mujtamauga andattan hingamunda gotabbalairu mawduwa ki wara muhimmo waran ekashigemwa mawduwa ehmima emme fortamanu algon badalani algon menge maamba fanna ki kom baikam ege bay karigga ege jawabu war faseha kom miya gos gonefane timanna menge maamba fan ege names hagigatuga emi honge maqama emi honge gadara emi honna denje ihtirama ekankam algon men wani war boda gafil algon men duniyage wujudan algon men nevalani algon men na rolanno ngehen kame nenge haluga algon men na ehi terikam for poddeni hama algon menge maambatan algon men na bimmatige hinga noleve iru algon men uragen guleni algon menge maambatan algon men amille compound nenge iruga ek horiha intizamen algon men nattaka podde bayaki hama algon menge maambatan algon men balibima algon men na alada devana farate ewagutu nuwairu algon men nge hi terikamuge ate for kolladeni hama algon menge maambatan algon men nunida olenya nunida algon men ronya ekama kamboduwe haaswegen ule bayaki hama algon menge maambatan ehmima warabodu qadaraka izzate emihun libigembe algon men komme miha koes duniya ngawmattaka Allah subhanahu wa ta'ala medwari kurabba fawa sababaki algon menge maambatan ehmima algon men e farata keo gotuga muamala kurange beje hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ihsan terikamuge badalu ihsan terikamu de usul algon men e maambatange qadara izzai dannange beje ekan algon menna poddeveni ekan algon menna kureveni algon menna e maambatange qadara izzai wara ragala visnige naggen wa islam deenuga maambatange mativerikama ebe fulunge aguhuri kan islam deenuga ebe fulunge maqam wara gadiya kirta qur'anuge ekam muriti ayatakigga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kurabba fawe hame gota pavitur man nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ekale fanuge amuri man irshad tawga man befanna aladu masha emi hunna kame hituma warbara irshad ilwafave ade algon men ada kuranje haggu tawge terega de haggin ebave ei algon men duniyege wujudak gennevi man Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratan ada kuranje haggu take amayaykuga makhluqun nan ada kuranje haggu take pesebave Allah ge haggu tan ada kolawma fahuga makhluqun ge haggu ta algon men ada kurange beje makhluqun ge haggu tawge tere emme boduwegen wa haggaki algon men ge maam befannan ada kuranje hagge e maam befange haggu ani Allah subhanahu wa ta'ala ege magam warapodam matweri korabba kirta qur'anuge en ayatu furen gina ayatuga ekalaange hadratan hamekani algon kurma wahi kuraguma vidige maam befanna eukon hituma ebe folna ihsan teri umar Allah wani algon men emmeha muslimun akunna tunna amur kurabba kirti Allah kirta qur'anuga wahi kurabba fawe wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana tebamihum hamekani Allahan algon kurashe adi ekadaangiya ehem baaveriyako sharika ko muhadashe adi tebamihum naam bafanna heukum hitash ade mimi godon Allah wahi kurabba fawa en ayat hame gotan en ayat ek Allah wahi kurabani wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wa ta'ala hadratan algon kuruma Allah wani amur kurabba fay ama ya gota ya bidigin Allah wahi kurabani wa bil walidayni ihsana naam bafanna heukum hituma bes Allah amur kurabba fawe tibe fulo ragala bisnawalabba Allah subhanahu wa ta'ala itan ayategga migota ekadaangiya alukan kurman amur korabuma bidigen man befanna heukom hitma bani amur korabba Allah subhanahu wa ta'ala alukan men dunia mufaddevi alukan kurmattaka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan Allah insinna jinni hamekan timan raskalaangiya alukan kurmi nufat kurman menui muhaddawame Allah mihen wahi kurabani ehem bima e mativeri maqsad hasil kurma algon men insanunna uriha mu'min akunna tunna amur kurabuma bidige naam befanna eokom hituma Allah wahi kurabum ekamuge bodukama muhimmukam algon menna waranagala bisnige nebede ade shakkenne evarun Allah subhanahu wa ta'ala amuru hame kani kurabba fa dukollevi kinu war bargadeya naam befanna eokom hituma Allah subhanahu wa ta'ala wani algon menna wasiya kurabba tibe fonna ingwada gannuwa miha wasiya korani kom bagutegga miha maruwam mule iruga nuwata bodu kame dimawege mule gadiga kom eskamaka wasiya korani ei waram muhimmu wahakai gunam mege ekan kommehen kurumattaka wasiya korani arahushi kiritiwanta Allah subhanahu wa ta'ala algon menna wasiya korabani kom kamakatwa wa wasainal insana biwalidayhi timan raskalaange wasiyat korame maam befannan heukom hituma ara barwada wasiyate algon men mi wasiyata khilaf kagen nuwane algon men muslimum mi wasiyatuga gaden ifatten jehene Allah subhanahu wa ta'ala ge sehatuga mi wasiyatuga algon men ragala faadila sabit koran jehene hame gani wasiya korabba fa Allah subhanahu wa ta'ala du korabi enno e maam befan ufudi bura yabbe ishara korabba mi wasiya migotam mi qurabbani kibegen kamles Allah subhanahu wa ta'ala wani wahi qurabba ekadaange eatuga wahi qurabbani hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin emamiha edarifulu ufudiye nikameti kamuga macchakurege insanaaki hasagotegga mammeki ufedumugaves nikameti kamebba mihe ashiganuge jismani gotum nikameti gotakan Allah subhanahu wa ta'ala tafaatu godaka mufaddawa fawa bay e nikameti kamuge itura e maabadu haluga ulefawa nikameti kamuga e darifulu duniyege wujude pukunna ehmege Allah wahi korabani
وحملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أديه يترون ديار وندي كيوس ديني إما مي برا ما ميها أفلا فواتي ميجي نتيجة كيغوتون ميجي بدل دينو ميجي غوتون إحسان تريو ميجي غوتون إمام بفانا يوكم هتما تيمن رسكالانجي تيبا ميهون نانجي بوسية پورا إمبي ممي وربر بده وسية أرغن من إقود كبه سيغ متين هندان نتا ديوه ورغي وسية نو أرغن من مسلمة كباتي مي وسية کو حفاظت تنجي مام بفان فهرگا ميادو مزمانوغا أرغن من گترين برق گين بيكو دگه گوتكي ميادو أرغن من متبي ورغ متويري بفاي دنيا کے टेक्नोलॉजी तरक्की के तेरेगा और बड़ा दो हुई फाइ जीसीओ लेवल नोत ए लेवल नोत डिग्री नोत एपर मती फाहिल लिबुनीमा अलगन में न बिस्नेनी अलगन में के मैम बफान की मा एच बिस्ने बनोने एई वर बोदा खियाल गेंगुले मिहार के मिजमान के खियाल तक खुशुवरा खियाल तक गेंगुले बाइके एमी मा एमी के किबें एमकस मशवरा है एमकस खियाल होदु में नोन नाने ei empes agen hori bayennu ademi algon menge terega algon menge ingule bara loba gos dipure barabar samal velem kan jehene algon men ilmi goton kitam me mativias algon men mussandi kamun kitam me mativias algon men maqam ge goton kitam me machchatias algon menge maam befanna gore bodinnu wan e maam befanna algon men wani hamai mihinge kori matiga emihunge darinna එමිහුන් දෙකේනි කිතම් මෙ මුස්සන්ජස් කිතම් මෙ වල ෆාහෙන් එමිහෙන් ගියතු ගෝතස් ඒ දෙකේනි හැම තිමන්නගේ දරියෙක්කම එහෙන් වීම මි දරිෆුලා මෑම් බෆන්නා ඔන්න ගුළුමකි ගහක ඒ ගහෙක් ගාලා මේවාය ඔන්න ගුළුමක් වරම් වෙස් මා තනවස් බදහි ගුළුමේ එහෙන් වීම වරබ්බඩ අල්ගොන් මෙන්ගේ මෑම් බෆාන්ගේ ගදරු අඳා කොරන් ජෙහෙනේ එමිහුන් දුනියේක පහරෙක්ග අල්ගොන් මෙන්ගේ ෆෙම්බර නොවත අල්ගොන් මෙන් මිසමානගේ කුදින්ගේ ෆෙම්බර එමිහුන් තවදීමේ ගතුන් ෆෝරාෆා නුවදානේ එයි මස්සදෙන්නෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ පහම්මන්න බයකෝ අල්ගොන් මෙන්න පුරේ ඉල්මී ගතුන් දුනියේක හේලුම් තෙරිකම්ග ගතුන් කුරියාරාගේ හිගාදානේ එයි මස්සදෙන්නෝ එහෙනම් ඔය අල්ගොන් මෙන්ගේ මෑම් බෆන්න අල්ගොන් මෙන් ඉහ්තිරාම කදර් කරන් ජෙහෙනේ අල්ගොන් මෙන් නේදේ කහල ගොතක කමෙන් ඉංගානම එකන් ඉස්ලාම් කරමුගා බුද්ධිය හික්ම බේනකොගෙන් එනකල කර විදාන එහෙනම් ඔය සේගේ බදලුගා තී කටුවතකේ තී හඩිගොතකේ තී මිදමානක පිටුවා ඉච්චෙන්නෝනේ කියා එමිහුන් කොරිමතීගා එමිහාගේ ගදලා ඉස්සෙ වට්ටාර මුලමකී පරම් ඉතාම හොරි දෙරකම සක්කන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ඉන්සානා ඔෆද්දාෆා වනි බේනු ජිහෙ ගොත නාම් බසන් අල්ගොන් මෙන් කුඩේරු අල්ගොන් මෙන් නැගි හි තෙරිවි ඒරු එහිය බේනුම් වෙෆාවා බයකි අල්ගොන් මෙන් ඒගේ පහු මෑම් බෆාන් දුවසුමු මෑම් බෆාන් කංකමගේ එහිය බේනුම් වනි ඒරුගේ එහි දෙන් තිබෙන් ජෙහෙ බයකි අම අල්ගොන් මෙන් ආදේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මේ වසියතුගා රංගලන් හිෆහට්ටාගෙන් අල්ගොන් මෙන් මෑම් බෆාන්ගේ අදරා ඉස්සෙත් ඉහ්තිරාම් අල්ගොන් මෙන් එමිහුන් උරන් ජෙහෙ කිහා වරකත්ව ඉස්ලාම් දීනුගා මෑම් බෆාන්න අලාලන් අංගවා පවනි ඉස්ලාම් මෑම් මම්මයක බප්පයන් අලාලන් ජෙහෙන මින්වර එගේ අල්ගොන් මෙන්න එකමකු ඉස්ලාම් නූනස් කාෆර් මම්මයක බප්පයක වෙස් ඉහ්තිරාම් කරන් ඉබෙදි වරබ්බර සමාලුවන් ජෙහෙ කමෙ පහරෙග්ග කාෆර් මීහෙක්ගේ මුරදාන ඉස්ලාම් දරි එපද හාලතුගා වෙස් එක්කල මම්මයා බප්පය වාති ඉහ්තිරාම් කරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිත කුර්ආන්ගේ නස්සුන් අල්ගොන් මෙන්න බණි අමුල් කරපා එකමකු එන දක්කා දීනා ඛිලාෆ් වාහකතකුගා අල්ගොන් මෙන් කියමන් තෙරිකන් අදා කරු මෙන්නේ කාෆර් මම්මයාක බප්පයකු එනා කුජ්ජකු ඉස්ලාම් කුජ්ජකු දීනුම් බේර කුරුමට්ටක දීනා ඛිලාෆ් වාහක දෙක්කියස් එකන් කබූල් කුරාකන් නුජෙහෙනේ එකමකු එයා ඛිලාෆ දුනියවි ගොතුන් එනාන් එහි එමිහොන්නගේ එහි තෙරිකම් ෆෝර් කොද්දිනුමා කාම්බෝදිනුමා අලාදුමා දුනියවි කංකමුගා එමිහොන්න කාෆරුන් නබීතිය කියාෆා ඉහානත් තෙරේ කෂෙන්නේ කීරති අල්ලාහ් වහී කරබනි وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما
e demiho kafaru mammeyaka bappeyako kaliya e ilmu nekkama ko dina khilafu kama kan nasihat di dinum beru kurma shiru kurma goala hadenya fala tutihuma ekamak kiyaman terikam adanu kurasha ei insana kadibigem bahagge no allah muredumegga ehin ebbes paradakan ebbes makhluqaka ei hitam me mammi haka kamuga vias bolamba kiyaman terikam ada kurmenne den allah wahi qurbani wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa edemi honna kafir mammeyasha bappeya eokon hitashe duniyage kankamuga emi hon balivi me hiteri wan jehene alalan jehene emi honna goaden dan jehene ei kafir mammeyaka bappeya ka bias ekama ko dina khilaf ebbes kamege emi honna kiyamon gomenne faharigga mifadarangal muamale e kafir mammeyaka bappeya ka terega uravicche nama e kafir mammeya bappa faharigga islam deenuge teriya banuma kives wara kahariga wakam avgon wara rangala danna misale kiyavam mulun duwas waruga rattesse indonesia ge rashegge kujje ena ge hadisa dolon karuna balafa roefa kiyade muli emmenna ki kristiyano aida ge huriha emmenna ki kristiyano mammeyaki bappeyaki kristiyano timannayaki ekujja bayan koddeni timannayaki chaachigga masake kuramundiya ekanuge khadimeki enage bappa onnani ekujja ekana baguf koffa kristiyano deena khidmat kurmattaka enamoes allah subhanahu wa taala mihaka iman terikan debbam vejjiya hidayatuge nuru mihegge hituga labbam vejjiya kommes kahala sababtake medwari kurabba egoi allah medwari kurabba allah rahmatun indonesia ge madina islamic university kiyawa vidalwegen hori befulaka mikujjaya dimawegen orabunu kodakoda bahusegge terega meenage sikondi moden anen atan eburigen die kommage to lekki algondu ahade algondu ratte sebima ti bodu badal mule hayatan annanje honu badal enage kom wahage kun toye asar kori ekujja algondu ratte kujja bayan koddini enage wahanga tagan algondu jawabunu devon kamen ote ei ena bunye christian fallitahuga masakke kora fadirinaki kæmen kora bayin norennu ekamako insanaage tobiyataki allah subhanahu wa taala insana ufadwa fawagotaki firihenun anhenunna beenum guma anhenun firihenunna beenum wagotannuhe ehbima mi fiturada khilaf gotaka deenegga allah baawale bi deenegga nonna ehbima mi point un timannage muli sikundi nuwatan ebore pashahiye timanne amiya deene bes jawab enno dibone aduwarwaaf mi onnani fadirinaki kæmen kora bayin none emi onnaki warat taqwa vel zahidu allah an alkom kurumuga ule bayke mi ammo aswara dinuge mi onna bisnifa onna bisno ennamoes ekamuge hagiige danna algonduge ekuveriya e fadirinna ekko masakke kori kujja ena gunani etange terege hinga adu akhlaqi amal taka etanuga hinga neeggani nurakka teri kandattawge hagiige timanna dadunne deke envima misalo mi christian deenaki ebbes hagiigate nei baatil vecche kan timanne ngigicche ennames timannage mammaya bappaya timannage aayage emmennaki christian deen qabul kora mihun nabati timanna islam baani kinin afaat wahagata dekkuma fahuga emme fahum ena husheli enage ustazan note enage teacher husheli timanne himayateshe ero timanna mi christian deen duko allah subhanahu wa taala ge mavegi ba islam deenuge teriya miyad mihiri wannawada tayyar e teacher waram mufada ekko muli hayatu ga himayat dene kamuge guarantee ekujjaya dini ehedo islam wegen ekujja kiyadini ena emme fortum kuri namaz asara ekon ena kiyadini asur namazige wagudu ena wudu ko kuri namaz timannage hayatun abada filagen nudal ade ekujja islam wegen ena ge teacher ge himayatu ga egega olemun diyei ma'am bafange murakka derikam fora faanati faharigga qur'ane geldungu makive sekashege wakabaka baati ge beruga duwastan heda kuramundi natija ge gotum e duwasta huwa ma'am bafanna duruga huri ekkamako phone ge zariyain mammaya gula haadu balamun gindi emi honnan ehi derikam fora mundi
ege pahu Islamic University ang hoige kiyawan etanak gos horege Makkah haram fuluge photo ya Masjidul Nabawi ge reeti photo da fonwa mammeya bappeya mitana ngeburi annani kon duha konge timanna beenum wani eduwahe migota wahaka dekki eki weggodum masakke korevi chutti ga gos emiho kariye ziyarat korevi eta duwahe gederega mammage hin ekkala dari fuluge wahak poda poda kon demen feshi emme fortama fiyo mammeya ki darindeke jomuwa bay එම්වි මේ දරිෆුල්ගේ නසීහතුගා එම්මෙ ෆොරතම අසර කුරන් පෙසි මීහකි එකුජ්ජාගේ මම්මා එම්මෙ බව මම්මා කීකේ බොඩනි බප්පගේ බිරුනෙන් නම දරිෆුල්ගේ තිය බහම් නියද මිහිරි ඊමාම් වතයියාරෂ එනවස් බප්ප කොෆානේ අනියායකම් ගන්නා කුරබ්බා බිරුන් තිමන්නා එකම් ෆොර්මම් බේනුම් වණියේ සමාන් තකක දුවස් තකක කික්තරිකමායකම් ඒ ඉහ්සාන් තරිකා කාෆරු de mammaya bappen ihsan terikam for kotti hurege deenuge naseha madmadun demungos eruga emme fortame wahaka dekkiru emi hontibi kafar kammatiga egoda tibe e halatuga marwedanati ekujja puri asar walgandenge ni kariga huriru ade ehenname ege duwas gane kahu halagi kubato ahalunu Allah syukur ko fe kujja guni miyado timannage mammaya bappaes Allah subhanahu wa taala ge mimat verevegin ba islam deenuge hidayat ge terem badicche ade mi Allah subhanahu wa taala ge hikmat terika nam bafani kamaku emi hon kafare kamaku emi hon nami ihsan terika mun alada ni beje embegen Allah ayatu ga wahi korbi emi hon oreduma kannuwa kamek oreduma ka ba kamekga siruku kurma kufuruma amur ko fiya kiyaman nuwase ekamaku enon kankamuga emi honna ihsan terve duniyawi gotun emi honna alala hadash emvi ma algonmen mi maam fannan ihtiram kurmuga ege magam algonmen na bararrangalange bavisne tibe fonna igwada gannawa to islam deenuga jihad ge matweri magam konfada kame amilla furana dubbal mattaka adubmuge kurimacchen nogodum adi කාමියාවගෙන් එමරිගෙන් ඇස් ගාසියෙක්ගේ මතුවේරි මකාම මීහ කල්ලිබේ මොකද ශහීදුවගෙන් ගොස්සියා අල්ලාහගේ ධර්මයාගේ කොඩෙන්නේ එමීහා කබ්බරගේ අදාමුන් සලාම කරබා සුවර්ගයෙන් එන වණමුගේ ගැරන්ටි එකක් එකම දෙගෙන්ද අදි ඒගිතුන් එකන් හාස් බයික්ගේ ශෆාඅත් රිමුගේ උද්ද එනාය ලිබෙගෙන්ද මේ මතුවේරි දරජිය ජීම පුරෙන් වෙස් අල්ලාහගේ මවගා ජිහාද් කුරුම පුරෙන් වෙස් naam fanna giyokon hitom islam deenuga wani kuriya jassa islam deenuga maqamuge haysiyatun naam fanna aladun emi honna heyokon hitom Allah ge mawga jihad kurma poren wani iskandifa emwegen ma sahabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu vidalwani sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timangale fan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadratun sual kurime ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga emme man amalaki kubato ehindu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis purkurbi as-salatu ala waqtiha ei namaz wege waqtuga ada kurume timangalen fan dennewime summa ayyun den kon kamettoy hadis purkurbi birrul walidaini ei man bafanna heyokon hitume den timangale fan swal kurabime summa ayyun den kongamettoy ehindu ekale fan hadis kurabbi al jihadu fi sabilillah tibe from visnawalaba jihad kurma puriya ma bafange haqqu Allah subhanahu wa taala ge man nabiyawani iskurapa embi ma egemme salgon menna bara rangala nigigin ebade ma bafange haqqu deenuga maamba fannan alukam kurma maamba fannan giyokon hituma amur kurabba fawa mimba emvi ma mi algon men barabboda samal velabanje kame sahabinge tere ek dua ko defala wada gannawani Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariga wadagen vidalwani timangale fan kalege fana hijra kurma bayati kame ubayoka alal hijrati wal jihad hijra kurmasha Allah ge mawga jihad kurma timangale fan kalege fana bayati fame adi Allah subhanahu wa taala ge hadratun sawaba dharmayen ide haluge Rasul sallallahu alaihi wasallam
ekaleefana suwal korabani emiha suwal korabani kalege mammaya bappa duniyage bahuri no dege teren ekakos duniyage bahuri ena vidalwani ade demihum bes duniyage betibbe kige do hadis pro korabbi Allah subhanahu wa taala ge ruhibadagatum beenumwa kama bani nama edemihun kariyak go edemihun nam ihsan teriwas emlima mi hadisun ge salwan menne bege jihad kurma koram bes naam basannan hekon hitum islam dinuga ispora bafawaka ama egotak ehen riwayat ge aswage sahabiyako egotan ama jihad diumattaka annani egotan hudde aya edembege ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hazratum hudden eden jihad da suwal korabani mammya bappa duniyage bahureye vidalwani aayke duniyage botte adi timanna mimawga nokomegen annati timan emihun duukolle afanna timihun rohaluge timanna emihun duukofame hadis pro korabbi emburi daashe adigos emihun na ekuga hekon kantapurase emihun kale robbi fadai gos emihun hegwa emihun mufaquwas emvima warabbodu maqamen hagigatuga man bafanna islam di debba fawani algon men alanula tibeka nuwan ekdota kabbes algon menge man bafage haggutaka meduga alanula tibege nebba algon men warabbodu rakkateri wanje kafaru yas adi kafir man bafanna ade terega kantam huriben ediyai kure islam amme ka bappe ki gadaru tibe fulon siguldiya kenwa kafir hadaga ama asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhage anhumage mamma era abu bakr ge faanuge ambika balen ei ekamaku jahiliya zabanuga parikorappa fawani islam din as sulhul hudaybiyya fahuwa ege bes pahu sulhul hudaybiyya ge pahu mi ange miha ei asma ge mamma wadage eru kafare ki gotuga huri ai annani as asmaya gulum badai kora jaatimage kamuge dariyakabbaati gulum bahattam beenum wani edu asma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadratun suwal korabani ya allah ge nabiyya timannage mamma kafara ki gotuga timannage kariya dariyakabbaati gulum bahattam atuwejje den kihinettoy hadamde rasul sallallahu alaihi wasallam hadis pro korabani sili ummik kamanage mammaya gulum bahatta ei mayaka baati e gulum bahattaase embima kafarakas e emihaki mammya nota bappe baati dunebi usulu eokamuga ehi teri wanje balivima aladan ebeje ade shakkenne allah subhanahu wa taala mi mativeri maqam izzat man bafanna ebedibba sah tabi bekanuge tereng emme maat tabi argin ilmari bidalwa emme maat tabi waisul qarni rahimahullah ekale fan islam le wadagen rasul sallallahu alaihi wasallam ge hayat kodu visnawalabba mihako islam vejjiya ekale fan ge hayat kodu islam vejje ekale fana baddaluwa beenun waane anikai baddalun ame kadi nimuniyenno sahabiyege matiwel kadara issen emihaka dibigen daane ehnamas mi mas tabi emme ma tabi rahimahullah kinatto ganta koregi alalen jifa hoy mammaya ko atima ekale rifana madina hijrako rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadrata divegennuwi iman kam matiga egotuga hutta kiyet rasul sallallahu alaihi wasallam swarge wadaganne hadis takum wes waisul qarni ge maakam algon mennen ebege ekale rifan madina wadagan tima umar gafan ekale rifan ge kiwen umar gafan e kombe fuletto ibe from hadana gennuwa umar gafan ki ka kombe fulekka emagakum umar gafan wadagannanya shaytana ve semagaka aran jehidumwa pada iman terikamuge gadafata misale e mativeri sahabi umar radhiyallahu ta'ala anhu ekale rifan mi waisul qarni rahimahullah kari dua koro man edi wada gannawa ekale faana istighfar koro man hiya dua en edi wada gannawa ehmi mai mativeri sahaba tabi e mativeri jala qadara izzatuge mativeri tabi ekale faanuge hayatuga sahabiyaka humuge fursatu wes
එල්ලිගෙන් දියි මම්මයා අලාලා ඔළුවන් හදාගෙන එහෙන්නම සෙයිකි එකලේගේ පාණුගේ මකාම කුණිකලි ගුණ කමින්නෝ මම්මෙට්ටක හිදම කුරීම ඒ මතියරි මකාම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේගේ පාණ අල්ලාහ් දෙපි එහෙම්වීම මම්මයා බප්පයා එමීහොන්න නලාදමකි උඩ ආදාගේ කමින්නෝ එයි වර බොඩු වර මුහිම්මු අදී අලගොන් මෙන් යා එක්කතකබ්බස් ගාෆිල් වෙගෙන් වාරොත් කමින්නෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන්ගේ මෑම් බෆන්න ඉහ්සාන් තෙරි වම කීරත කුර්ආනුගා වහී කුරබ්බා ෆාවා එකන් ආයතකේ නිබවේ එම්බීම ඉහ්සාන් තෙරි කමකි ඔබයාක අලගොන් මෙන් එමීහොන්න ඉහ්සාන් තෙරි වාංගී කිනෙක්කන් අලගොන් මෙන් පුරිහා එම්මෙස් පුරිහා බේෆුලුම් වෙස් බජේ දෙනගන්න ආද ශක්කෙන්නේ ඉහ්සාන් තෙරි වෙවිදානේ තින් ගොතක එකමකි බහුවේ ගොතුන් ඉහ්සාන් තෙරි වම් අනෙක් ගොතකි අමදුගේ ගොතුන් ඉහ්සාන් තෙරි වම් අනෙක් ගොතකි මුදලුගේ ගොතුන් ඉහ්සාන් තෙරි වම් බහුවේ ගොතුන් ඉහ්සාන් තෙරි වමකි කුබාතෝ එයි මෑම් බෆාන් කුරිමතිග එමීහාගේ දූ මඩුමා තිරිකුරු එමීහුන් නොරුහේ බහෙ එමීහාගේ අඟයන් බේරුණු කුරු මෑම් බෆාන් නට්ටක එමීහුන්ගේ ගදරා ඉස්සතන් ඉහ්තිරාම් කුරුන්ගේ ගොතුන් එමීහුන් හිතුගේ දෙහිදාපද එෆ්ස් කහද කුඩනම් වෙස් බහි එදුලුම් හාවන කුරුම් අදියායකුගා එමීහුන්ගේ හිතන් මුෆාවෙල්කම් වද්දාදේ කහද එමීහුන්න උෆාලිබ්බාදේ කහද රීති වාහකත එමීහුන්න කියාදිනු රඟලු වාහක දෙක්කොම් රීති ගොතුගා එමීහුන්න මුඛාතබ් කුරුම් ඒරොම් එයි හගීගතුගා ගුලුම් කරවේ සාන්තේකමකි හේව දුවා එමීහුන්නට්ටක කොද්දිනු එන් නෝනියා අල්ගොන් මෙන් ඒ පුරිහමය මෑම් බෆන්න ඉහ්සාන් තෙරි කමකෂෙන් නුවාන හමේ ගොත අමදුන් ඉහ්සාන් තෙරි වෙවිදාන හෂිගණුන් ඉහ්සාන් තෙරි වෙවිදාන ආදිමකු ඒනාගේ සාහිබු මීහා කෑරීගා කුඩයි පාවා මිම්බර පුරම් වෙස් ගොඩ අල්ගොන් මෙන්ගේ මෑම් බෆන් කෑරීගා කුඩවාංගෙ මෙජේ අල්ගොන් මෙන් මෑම් බෆන් කුරිමතිගා අල්ගොන් මෙන් උඩවේ අල්ගොන් මෙන් හාදිමුගේ ගොතුගා මීහුන්නා කුරිමතිලාන් ජෙහෙන ඒ ඉහ්සාන් තෙරි කමකි අල්ගොන් මෙන්ගේ අතුම් ෆෑන් කුරවේ කමකුම් අල්ගොන් මෙන්ගේ මෑම් බෆන්ගේ හිතුගා ජෙහෙ පද කමෙ අල්ගොන් මෙන් කොග්ගෙන් නොවාන එහෙම් වෙච්චියා ඒ අල්ගොන් මෙන්න රඟල ගොතුගා ඉහ්සාන් තෙරි වුණියේ නෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ එෆ්ස් කමෙ අල්ගොන් මෙන්ගේ අතුම් කුරා කමෙක් කමුගා වියස් නොත ගේතරේගේ එහෙම් කමෙක් කමුගා වියස් එමීහුන් රුහේ ගොතකන් එකක් කරවේතෝ අල්ගොන් මෙන් බලන් ජෙහෙන අමේ ගොතම මුදලගේ ගොතුම් මෑම් බෆන්න ඉහ්සාන් තෙරි වෙවිදාන අමේකණි ලිබේ මුසාරාගේ කුඩ ඉතිකොලේ එමීහුන්න දිනුමකොන් එයි ඉහ්සාන් තෙරි වුණියේ නෝ එමීහුන් බේනුම් වානේ ඒනාගේ දරින්ගේ අලාදුම් බේනුම් වානේ අමේකණි ලිබේ කුඩ දාරි කොලකොන් එමීහුන් පාරෙග්ගා එයන් ඉන්කාරනකො අඟයන් නුබුණ තිබෙදා එහෙන්නම වෙස් එමීහුන්ගේ හිතුගා එහෙන් කාල කෙකුළුන් තකේ ඒරු අශගන්නම හොඳා එහෙන් වීමා එමීහා ගොස්දලුකෝ එමීහුන්න දතිවණි කොම් කමකත්තෝ දායරි දිනකමකු මුසුදේ දතිවණි කොම් කමකත්තෝ මිහාරු බේනුම් වණි කොම් කමෙත්තෝ කීනෙත්තෝ තිමන්නයන්ගේ ගෝ එත්තෝ හීබේ ඒ මින්බරන් එමීහුන්ගේ පහතුන් දාම් වානේ මිහුන්න නලාදම් වානේ එන්නෝනි හගීගතුගා ඒ මෑම් බෆන්න ඉහ්සාන් තෙරි වාංජේ මින්බරක ඉහ්සාන් තෙරි නුවේ මෑම් බෆන්න ඉහ්සාන් තෙරි උමේ බුනීමා එයි වර බොඩුකම අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් ගින බයක එකම් යොන්නනි උදකුදක පෙස වර ගින පහර අල්ගොන් මෙන්නක මෑම් බෆන්න බද්දල් කොල්ලානේ බබුතේ නුලිබේ අල්ගොන් මෙන්ගේ රට්ටෙහිම්මා මුහිම්මු අල්ගොන් මෙන්ගේ අමිදරිම්මා මුහිම්මු අල්ගොන් මෙන්ගේ අමිදරින්නා එක්ක මජා කොෆා හයයන් හේද කොෆා අල්ගොන් මෙන්ගේ මෑම් බෆන්න දේනේ බබුතෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ අතකුනේ එහෙන්කම ගණීනම ඒ මෑම් බෆන්න කොන්කල් ඉහ්සාස් තගෙත්තෝ කුරානි එබ්බස් මීහා කොමීහාය දිවිපාවා අබිබීහාවස් එමීහාගේ මෑම් බෆන්න ගොරෙන් කුරියන් දෙරගෙන නොවානි ඒ ඉස්ලාම් දීන් එක්කොදකම් සුද්ධ කරා කමෙන්නෝ අංග මීහා දේන්ජේ හක්කුතකෙන් හුන්නානේ දරින්න දේන්ජේ හක්කුතකෙන් හුන්නානේ ඒනාගේ රට්ටෙහින්න දේන්ජේ හක්කුතකෙන් හුන්නානේ ගෑත්තිමාගේ මීහුන්න දේන්ජේ හක්කුතකෙන් හුන්නානේ එකමකෝ ඒ උරිහා හක්කුතා කපුරෙන් බොඩ ඒනාගේ මම්මයාෂා බප්පෙ දේන්ජේ හක්කු ගොඩු එම්වීමා ඒ හක්කුගේ මතින් හඳාන්නත්තාලයාගෙන් නුවා අල්ගොන් මෙන් ඉහ්සාන් තෙරි වාන් ජෙහෙනේ දුලුන් අල්ගොන් මෙන් හියෝ බස් ගුණන් ජෙහෙනේ ආදිමෙක් ඉගතුගා අල්ගොන් මෙන් එමීහුන්නා කුරිමතිලාන් ජෙහෙනේ
atuga oin echen algon menna dem algon men emi hunna demwan emi hunna kame dimawegen bayyen no tainum ve serious kame dimawe jahalegga en huriha kame duballafa emme avahadda kamaka banje ne emi haage mammasha emi haage bappage kariye ziyarat kura mi haka banje paharigga enage anhenunge kariga no taila terega kommes kamigga ulen dimawe da nekamakwes e huriha kamelles bahattafa ena ms kame dejeheni enage mammaya bappage halu beluma emihon emi enataka koddifawa ihsanterikamuge badalu hagigatuga rangalu maanaga devekama bedeveni ennoniya emiha ehaluga ovegen paharigga hospital ga ovegen niyavegen gadane ena enage darin dekilam beenum bedane ennames darifulu etana nama emiha qur'ane ihsas tibekolum nikam godak adana nota tasawwur korweto masake korba paran hitama kormundan timannage atun haradu kobge timannage baro timanne huriha udagule mofulage miyadu hashigandum bodu mihege gotuga duniyan nokapuri timannage darifulu timannage maru balalan nota maru dekilam ves annakan ingamen dejun ade ei algon men barboda bisnanje kame algon menge yatimage mihunna midarenge haggutaka puren boda algon menge maam befanna iskandi emihunge haggutaka algon men rakka teriwanje maam befange ihsan terigumaki amekani emihun duniyega tibeiruga orenje kamenno emihun duniyega neti anavegen diyuma fahues emihun nadeterega samalu wanje emihun na alalan ebeje emihun na ihsan teriwange ebeje kinetto emihun marwediya emihun na alalani emihun ihsan teriwani ero emihun wani pasnaduga daruga waludeifa emihunge hashita wani kudi vepa emihunge purane nunnani kinetto algon men emihun ihsan teriwani arbada mufede suwale kinetto emihun ihsan teriwani Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ma sahabiyako ekalegi fan Rasul sallallahu alaihi wasallam majliruga innawaniko ashabe kadunnagen wadagen innawaniko suwal korabani e Allah ge nabiyya e sahabige maambafani marwaf e suwal korabani timanna adives e maambafanna kuragene ihsan terikame ego inni snawalamba sahabige shuur hurigai ebefulonge mammaya bappaya deterega bisna waru anave nimigen gospa ekamaku denves adives egonge emihonna alalewe ne gote den ebefulonge hayatu emihun duniyega tibba ihsan teriwane waru ekam bisna walappa eile samisnamu algon menna kives islamu emihunge qabul kuri hama medine emihunge fota kives emme fote emihunge qibla kives emme qibla algon menna same gota algon men nakiwe semme deenegge bay algon men qabul kura nabiyya kiye sam emme nabiyye algon men qabul kura muriha nabiyye sekamako pahuge nabiyya kama qabul kurani hama emme nabiyye hama yaku algon menge ibla ki hama emme dibile ehuriha kamen huriye algon men na emi hunna islam umuga islam deenan nisbat umuga ma bol tafas takenne ekamaku es algon menge amal taka ebe fonunge amal taka oda bimaha tafa me algon men medu hitama koran je kam algon menge ma salafus salih e magu e wani dakka e be fulunna kambodu ikame e be fulunge ma me fa maruma fahuga denge mi hunna ihsan teri wani kinetto suwal koribima ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis pul korabani honkamaka hadis pul korabani aayke hiteri vevene emi ho marwe vedikanu teriya gadegen diye kamak emihunne ihsan teri vevene aayke ihsan teri vevene hadis prokorabani ihsan teri kamuge teren as-salatu alayhima emihunna ashnawadu kurma emihunna hiya dua kum hadas wal istighfar lahumma adi emihunna mammesha bappya istighfar kurash wa infadu ahadihima min ba'dihima emihun marwadihuma fahuga emihunge ahultaka emihun koffawa wasiyataka rakkate arabada samadhan je kankole maam bafan koffa emihun duniya du koffada wasiyata karakkade algon men echei badal genesgen nuwane algon men ye khiyanat terwegen nuwane
algon menge mudaluge dahiyati kamuga emiyon koffawa wasiyata khilafage muwan algon men wasiyata kar rakkateri wandehene ei Allah subhanahu wa taala algon menna hawal kurabba fawa amana ehbima rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful korbani emiyunge wasiyataka emiyon koffawa ahudutaka rakkateri umaki emiyonna heyokon hitume emiyonna ihsan teri ume ehbima algon menge maabe fan koffawa ahuduta emiyunge wasiyatta e haggu gotuga amana terikama tuga algon men ada koran lihe ade prekale fan hadis pro korabani wasilatur rahim allati la tusalu illa biha adi gyattimage mihunna gulum bahattase adi wa ikram sadiqihima adi e mammaya bappage ekuwerenna kiyekon sawalapa miha maruma fahuga emihage ihsanteri umakam miwani mammaya bappa duniya du koffa diyama emihunna ihsanteri umuge teren kamei ei e mammaya bappage gyattimage ratte hinna ekuwerenna kiyekon katakko duniyaga tibbaves emihage maamba faange ekuwerenna ihtiram kuranjehene maamba faanna qadar kurati emi edemihunge deterega onna guluma kattaka e mammaya bappage ekuweriyaya rahmetteriyaya warak qadara ihtirama izzat kuranjehe ama egota emiha marwediyas mammaya bappa marwediyaya mas enage ratte miha e mammaya bappage ekuweriya duniyega murijjenama emiha em ihsan teri umaki hagigatuga warabbod ihsan teri kame ei aslu hagigatuga mammaya bappaya beve warabbod wafa teri kame emihege hituga enage mammaya bappayattaka warabbod maqame warabbod izzaten horikan dakkade warabada hikki ennoni enage e mammaya bappage ratte mihaya ehi teri nuwan e mammaya pura gadar nuwata e bappaya pura gadar e mihage ekwerin nabbes algon men kurange beje ade mige war reeti misale algon menge ma sahabi umar ghaffar ge darikadum abdullah radhiyallahu ta'ala anhu algon men nabani dakkawa debba ade ekale ghaffar edduwaku makkage wadita kuterega ekale ghaffar bingulumba himaru macca sawaru wadagen datur korpa mundiye ade ehinduga ekale ghaffar feni wada ganna ekale ghaffar datur korpa mongos warbali fulu wima madu korpa fa anikkages ehi maru matiga datur korpani ehen datur korpa mun daniko ekale ghaffar feni wada gannani awrabinge mihaku feni wadagen suwalu korabani kale ghaffar ki meni mihegge dari nontoy ege miha jawab debbani adehe timanne ki meni mihegge dari ke ehindu e himaru ekale ghaffar faaba wadagen e himaru ekale e awrabi miha rafushu miha e himaru macca sawaru korabba fe himaru debba ekale ghaffar ge bolugawa fagudi kol nangawa fa e fagudi e rafushu miha ge boluga assan amur korabani himaru wes debbi adi ekale ghaffar ga atugoi e fagudi kol wes e awrabi miha ya wada rafushu miha ya ekale ghaffar debbi yariga wargina befunun jibbebi swala ufedi haram begen dia idaruwi ghafara Allah laka ya Allah subhanahu wa ta'ala kale ghaffar ga faafus sawande bande kale ghaffar tiwata tikurebbi kihine begentoy awrabinna ki wara kuda kuda echchakun fudene bayke emihunna ki wara kuda kuda echchege matiga duni heda kolla bayke kale ghaffar ge ti himar kola adi kale ghaffar ge fagudi kola tiye debbi konka makatta toy kigeto umar ghaffar ge darikadum vidalwani enayaki timannage bappage rattessege dari embima ekamattaka e bappa umar ghaffar ge rattessege dariyaka waati ekam e badalu e ihsan terikam ada kurunge gotom atugoin emme agbodu sawari ves atugoin emme bodu agori fagudi kolves emihaya hadiyaka hadiyaku ade mi maruma fahuga ihsan terikumuge waral lamasidu misale waral reeti namuna algon mennamles algon menge hayatuga mi misaluga hifagen kuriyadde vidana algon menge atuga onna icche algon menge bappage ekwariya
nuata bappage ekwariyage dariya nuata enum ves bayakan algon menna for kolle devidan algon menge geega kikkome kakkanama nuata algon menge geega party necchi mojjinama nuata algon men sadagaten nuata khairate pura kamuga wani nama ekkada bappage ratte mihage matin handa kollage emiha embes dawatti emiha gene semiha ihtiram kurida emvima algon men barabada samanuwa je tankole algon menge maamba faange ekwarina deteregas emihunna ihtiram kurumaki emihunna izzat kurumaki emihunna qadar kurumaki hama maamba faanna kurave dadare hama maamba faanna kurave ihsan terikam emvima umar gafaange darikadum mi rivati namuna algon menna dakkawa detti hagigatuga maamba faannan hiyokon hitumuga huri hus faada ya laba amekani ekamul libe faada yaki swarge kamapiyas ekan algon menna fude adi e iturum ves okhravi hayatuga algon menna labaya faada huri kandatta dimawumuge iturum swargege matvere niyomattakan algon menna wasilumuge furusat tanawas wegen diyumuge iturum algon menge duniyage hayatuga ves parak bodadi faada taka laba maamba fannan hiyokon hitima ebelibe emme kodamino algon menge maamba fannan hiyokon hitafiya algon menge darin algon mennan hiyokon hitan me divehi tarihon nuwata algon men me ummatuge mole divehi mole duniyega dakkadi fawariti namuna emiyage maamba fannan hiyokon hita kame hita alada emiyunge haal bala emiyunnan ihsan teriwa kama bani nama emiha libe darin emiha de terega ves hama egotan ihsan teriwane emiha balivima hama egotan alada ya khilafat duniyega emiha ge maamba fanna de terega nubaku kantakko emiyun hituga jassa emiyun robba emiyunge hayata gellundi bad duwa ko launaddi hada miyun emiyunge darin ves madama hama emiyun nan egotan muamala kuratan dedum penna me duniyege eta baawaru bayako tajriba koffawa adi miharu ves tajriba kuramunda eyan inkaru kuram undagu wara sabitu kambodu haqiqat emvi ma algon men warabboda samaluwan jehe algon menge me maam faanna hiyokon hituma deterega algon men duniyega uleeruga tafaatu kankama algon menna kurimati umaki wara fasehai waakam algon menna musibat dimawumaki wara kariga waakam tafaatu wattaruge musibat algon menna dimaw e ekiyeki musibat takun salama kumat takaves algon menna ele wara barugada piyawale algon men maamba faanna heyokon hitumaki algon menge duwa ijaba kurabba kabe algon men maamba faanna heyokon hitumaki ekan algon menna bar richa engenge boy man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis pro korabbi timmi heke wahaka e timmi on hingamo damongos revum emi madukollam wegen bani farubadegge oholage teriya banima kine kantam mi dimawi matin forolamun ga bodu singa hilagade as emi badetibi oholage dormatiga ayya wetashi den etanom nokuma wen ham ebbes kotende e koppalagen nuata ecchakum ves kamek kokgen e dubbale warabore bodu hilagade e timmi hunnakan ekam korewen ebbes kotende den emme fahom e timmi hunna kinetto konkamakatto hitan ai konkametto khiyal korewni emi eta kureifawa emme heyo kamek medweriko Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga hingashe dua korama salih amal tam medweriko Allah ge hadratuga dua koruma ki dua ijab korabba embima mi timbe fulun kine kanda korebi emi haga kureifawa emme bodu heyokamen hadana kinesge ekam medweriko dua korani ege tenen ekako ena kora dua kiya dua bol koras kada timanna yaki bakari che gengule mi hakine timanna bakari ge kiru felagen nice eduna haviru kiru felagen nice timanna
timannage abidarinnap ves nudi emme kurin e kirun rahabada bayakan hadeni timannage maabasa edduaru kantabbi gotaki timannagas hoduma vina hoduma mulen hadagen e kiru tashi nuwata kiru jabu hifagen timanneya iyan aadewuni udewaraka daswefa manikore ehdu timannage mammaya bappa wani emihun intizaruga gina wabutuwegen gos nidi jeite embima e kirufodu hifagen timanna emihun hedane intizaraka e kirufoduge ipahattagen emihunna ninja unikame libidanati gombes nukelifa e tashi ammachelagen timanna emihun hedane wabutek intizaruga huri en honna mongos wabutta ginawamundiya darinta nuwata enom enaga ailage miho kira beenum begen edamundiya enno mesena beenumen novi timanna beenumen noviye timannage mammeya bappe tifanoni hemmihaka deka anta bigotaki wabutu ginawegen gos emme pahum fatiswima mammeya bappage lo holuwalima dene timanne kirupodu emihonna diba dene timannage ailage mihonna kirupodu mi amalaki timanna migotam mi kantakkuri kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga qabul wedigimwa rangala salih amalaka wanama mikantam meduweriko timanna Allah ge hadratuga duwa dannaw timanna menna jeipawa mi bodu musibatu sadana koddepa snawalaba hadane ebbes goten nedifa purevene ebbes kamen nedifa bodu hilagadekke daruga taashefa tibi haluga mi mammeya bappyakkuri ihsanteri kame meduweriko ekam meduweriko Allah subhanahu wa ta'ala ya kuri duwaage sababon e obbodu hilagandu akatwa hilagandu guduwade veni Allah subhanahu wa ta'ala isna fula noniya ekalaage kuladummantakamo e hilagandu effarataka kudatam kole jehi ade mi algon mennange bege maam befanne ihsanteri umuge kuri mativerikama ekamuge maakka Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga kiha waraka lobi wadigimwa amalik ade den enage anedde koerim ves emihunna veifawa emme heo kamek meduveriko dua kurumon e hilagandu mulin effaratan jehi eti mihunna e holan salama velegun meduveri ade mi algon menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna kiyade bafawa aguri वाहके nuwata urige bike adisai ade hembi malgon menna para reachenge benge naam basangi qadar emihunna kuranje ihtiram izza Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga emihunna libigemwa bodu maqam ade algon menge tere tigetane ge burutu apes befulako duniyega ginatwa hunnam beenunwa rizqu tanawasma beenunwa nuhunna algada yagin ham algon menge tere komme mihako summir qurane gina duwas takigga algon men duniyega tibe adi hama ya ekuga algon menge rizqu stanawaswa algon menna miyadu libe ecche madama e ginapom algon menna libe algon menge umuruga barakat dabba algon menge tere hama komme buddhi salamatum muri miyak beenba ekama besoi maga ki algon men naam fanna yokum كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآني من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه එමිහාගේ උමුරුගා උමුරු දිගුමන් එදේ මීහාය එමිහාගේ රිස්ගුගා තනවස්කම් බේනුම්වා මීහා එමිහා ගෑත්තිමාගේ කම්දු ගුරුම් ගුරුවාශ එම්මෙ ගෑන් මීහකි කාගතෝ මීහකා එම්මෙ ගෑබ්බානි ගෑත්තිමාගේ කම්දු ගොතු එම්මෙ ගෑබ්බානි කොම්බයි එමිහාගේ මම්මය බබ එම්වීමා ගෑත්තිමාගේ කම්දු ගුරුම් ගුරුවීම මේ මතිවේරි දේ ශරෆ් nuwata mi matiweri de inam algon menna ebelibe algon mengi umuruga barakal labba umur digu kuram adi hama egotan algon menge rizqu Allah subhanahu wa taala tanawas kuram barakina befonna suwal fide kine bae umur digu kuram Allah subhanahu wa taala adam ge dariya banuga garbaga tima baki muddata ka forima hisabun furan alba enage umur wani ajal wani diupa ilmari vidalwani paragina tafatu rawita paragina aqwalta ek umur diguma behegotun ebori
එන්නම ඔය සේගතරෙන් හැම රඟලු එම්මේ එක් වාහකයකි එයි එමීහාගේ උමරුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වර ගදේ බරකත් දබ්බඩි ඒ අසු හකීකතුගා උමරුගේ දිගුමෙනුගේ මාබඩු සාදාන්නේ සාලකන් අඩ්ඩිය ආහාර සතේක ආහාර මොකද 30 ආහාර මාබඩු මේ උමරුගා සාදාන්නේ සාදා හුරි ඒ උමරුගේ තෙරේක පුරවේ කන්තකු උඩ උමරෙක්ගේ රඟලු කන්තත්තගේ පුරවිච්චියා එක්කල අඩ්ඩියන් වත සතේක උමරු ලිබුණු මීහාය පුරෙන් මා හේව රඟලු මීහක බෙගෙන් ගියාදා අල්ගොන්මෙන්ගේ තෙරෙන් බරබ්බඩු දන්න බේකලේ අල්ගොන්මෙන් අඩුවහම ශාෆී මස්හබ් නිස්බබා බේකලා ඉමාම් නවවි රහිමහුල්ලාහ් එකලේගේ ෆානුගේ හයයි වරල් ලකෝන් එකලේගේ ෆාන දුනියා වකිවඩාගත ගුණවේ ගොතුම් වෙච්චියා කිරියුගේ හර්තකෝ තෙරේග එකලේගේ ෆාන දුනිය දුකරේ නම එකලේගේ ෆානුගේ තාරීඛ එකලේගේ ෆානුගේ පොත්තක එකලේගේ ෆාන ඉල්මි ඛිදමත් වලලා මිහ කුණබණානේ එහා සුවාන් ලවමුරුගා එකලේගේ ෆාන දුනිය දුකරේ කොෆහුරි මසක්කත තීනට්ටක කොෆහුරි ඛිදම ಹೇಗೆ ಕೀವಾವತುಂ ಎಂಗಾಸಾರು ಮೀಹಕು ದುನಿಯಾ ಗೊಳೆಫ ಕೊಫಹುನ್ನ ಬರುವ ಮಸಕ್ಕೆ ಕದೆ ಫಾನ್ ಕೊರವಾಡಾಗ ಎಂವಿಮಾ ಉಮರುಗೆ ದಿಗುಮಿನೆಗ ನೋ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮಕಿ ಎ ಉಮರುಗ ಕುರವೆ ಕಂತಕುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬರಕಾತ್ ಲೆಗ್ಗು ಮುಹಿಮ್ಮಕಮಕಿ ಎಂವಿಮಾ ಮಾಬ ಫಾನ್ನ ಕಿಯಮತೆ ವೀಮಾ ಎಮಿಯೊನ್ನೆ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿಕಂ ಅದಾ ಕುರೀಮಾ ಮಿ ರಂಗಲು ಹಿವ ನಸೀಬು ಎಮಿಹಾಗೆ ಉಮರುಗ ಬರಕಾತ್ ಲೆಗ್ಗು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗಣಿ ಗೊತನ ಹಮದಿಸ್ವಾ එම්ලි අල්ගොන්මෙන්ගේ හයාතුගා බරකාදම් බේනුම්වා කම බණී නම අල්ගොන්මෙන්ගේ හයාතුගා රිස්කු තනවස් කරපා එදි වඩා ගන්නවණී නම අල්ගොන්මෙන් නම් ඔය එම්මේ ෆසේහ මගකි මෑම්බසන්නකි කොම්බිතු ඒ මෑම්බසානි ගදර අල්ගොන්මෙන්ගේ සිකුඩිය නබදස් ලෑගේ එකමයාගෙන් ඔලො එන්නෝනියා අල්ගොන්මෙන්නක මි මතිවරි මකාම් තාක ෆෝරේ आदे शक्यन्ने मैम बसाने तेरेगा मम्मे का बप्पे पे बोले एहनमोस मि देफरातु के तेरे हक्कु बॉडी काको अरगन में नेमिया का दे तेरेगा बोड़ा नलालन जीफा वनी होता दीन अरगन में न नेमिया का दे तेरेगा बोड़ा नलालन गंगवा पवनी काका दे तेरेगा मी अरगन में स्नान दे जेता कोड़े अरगन में मि देमी होंगे तेरे मम्मया बप्पया ए देवे फुलोंगे तेरे अलगन में एम्मे बोड़ा नलालन जिहे एम्मे बोड़ो इख्तिराम कुरन जिहे एम्मे बोड़ा समालवन जिहे मीह की अलगन में बंडुदा बिहे मम्मा अलगन में एमीह की बडुगा नुवमहा नुवतवस वंदे हेद कुरी मम्मा ए मम्मा के हक्कु बप्पा के हक्कु कुरे बोलवगे एमवीमा ಮ್ಯಾಬಫನ್ನ ಕಿಯಮಂತರಿಕ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ಎಮಿಯುನ್ನ ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರುಮುಗ ಅಳಾಲುಮುಗ ಮಮ್ಮಗೆ ಹಕ್ಕು ವರಬ್ಬುಡು ಎ ಮಮ್ಮೆಟ್ಟಕ ಅಳವನ್ಮೆ ವರಬ್ಬುಡು ಕುರ್ಬಾನಿ ವಾಂಗಿ ಮೆಜೆ ಎ ಮಮ್ಮ ಎ ಕೊಂಕಾಲ ಉದಗುಲೆತ್ತು ಒಫುದಿ ಅಳವನ್ಮೆಂಡ ಎ ಮ್ಯಾ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಯಾತುಗ ಎ ದರಿಫುಲ್ ಬಡಲ್ಲಾಗೆನ್ ಗುಳನು ದುವಸ್ವರು ಎ ಉಫುಲಿ ಗುಳ ಅಳವನ್ಮೆಂಡ ಪಾರಿಗ ಫಿರಿಹನುನ್ನ ಎಕ ತಸವ್ವರು ಕುರವೆ ಅಳವನ್ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನ್ನಗೆ ಎಕ ಎಂಗೇನಿ ए बुरा एबे फुलुंगे निकमेति हालुगा ए निकमेति कमुगे तेरेगा ए माबणु कम्मति उफुल बुरा मेनु बाकुरुमा होडुदुमो එක වේනෙක එමිහුන්ගේ හය ඒ දරිෆුලක් තකා කුර්බාන් කරමුදී එමිහුන් කණී බොණී කාහිත කොන්නෝ එකමක බඩු කොන්න දරිෆුල කාච්චි ෆෝර් පොත් දිනුමුගේ නියතුගා එමිහුන් අරතේ ගදකමුන් නම් වෙසෙච්චි දෙවේතෝ මාසෙක් කරමුදී